انیس باجی کی بیٹی صبا میرے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی اس حالت میں ہے کہ بیچاری ان سے بولا نہیں جا رہا. گھر کا جو ماحول ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے گھر میں دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں تھی. گریاں بھابھی بتاتی ہے واش روم میں گری ہیں, میں آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں, تو میں پھر آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں. فروری کو یہ مجھے سننے کو ملا کہ میری امی کے ساتھ انہوں کی فون پہ جو باتیں تھیں وہ ملاقاتوں میں بڑھ گئی. اس کو سوئی ہوئی کو اٹھا کے لے جا کے میرے بہنوئی نے, میری بھابھی تو سے طبیعتوں سے میں بڑی واقف تھی, کیونکہ میں بھی رہی نا تو حمزہ نہیں اٹھتا تھا. میری امی کا یہ کمرہ تھا, میری امی یہاں لیٹا کرتی تھی, اور یہاں لیٹ کے وہ جو روم ہے جی آپ کی امی کا روم یہاں تھی, سوئی ہوئی تھی جس دن انہوں نے حرکت کی ہے. دیکھیں یہ وہ بیڈ ہے جس کا مجھے علم ہو اور میں اپنی امی کو بھی علم کرواؤں. ہمارے سامنے یہ ایک دوسرے کو عزت سے بلاتے رہے. عثمان جب آپ کے پاس پہنچا آپ کیا کر رہی تھی اور اس کے تاثرات کیسے تھے؟ مجھے فون کیا اس نے, میں اپنے گھر میں روٹین کی طرح تھی. 12 بجے میں نے اپنی امی سے بات کی ہے. میری امی میرا حال چال پوچھ رہی تھی کہ میں کیسی ہوں کیسی نہیں ہوں, اپنا بتا رہی تھی. فون میں نے وہیں سٹینڈ پہ لگایا ہوا ہے, کچن میں ریکس پہ رکھا ہوا ہے. کھایا میں بائک پہ اس کے پیچھے بیٹھ کے گئی ہوں. مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا. اتنی عزت کرتی ہوں جو میرے ہمارے رشتوں میں سب سے قریب ہے. یہ میری تھوڑی گھنٹے پہلے بات کی ہے تو یہ منہ پہ چادریں ڈالنے لگ گئے ہیں. چلو بیٹا آپ چپ کر جو, انشاءاللہ آپ کو ضرور انصاف ملے گا, میرے اللہ نے چاہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں راجہ نصیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN ڈیجیٹل میڈیا. ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے پہلے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا کہ میں انیس بیگم کے گھر میں موجود ہوں, جہاں پر اس کو بے دردی کے ساتھ اس کے اپنے رشتوں نے, اس کی بہو نے, اس کے بیٹے نے جو ستیلا بیٹا تھا اور اس کا جو داماد تھا, ان سب نے مل کے کس طرح بے دردی کے ساتھ اس عورت کو جو ہے وہ اللہ کے پاس بھیجا. انیس باجی کی بیٹی صبا میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی کچھ حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو اندر کی کہانی ہے وہ سامنے آ سکیں, اور ظالم جو لوگ ہیں جنہوں نے اتنا ظلم اور بربریت اور سفاکیت ڈھائی ہے, ناحق مارا ہے انیس بیگم کو, ان کے گھر والوں کو صبر آ سکے. ان کی بیٹی ہیں, روز جیتی ہیں روز مرتی ہیں. یہ بھی اس حالت میں ہے کہ بیچاری ان سے بولا نہیں جا رہا. ماں کا دکھ بیٹیوں سے زیادہ کس کو ہوتا ہے؟ ان کا جو پہلے والا والد ہے وہ بھی فوت ہوئے, 11-12 سال ہو گئے, یتیم ہیں یہ بچے, پل بڑھ کے بڑے ہوئے. آئیے صبا سے تھوڑی سی گفتگو کر کے مزید گھر کا جو ماحول ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بیٹا بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہے, آپ کی والدہ تو ہم واپس نہیں لا سکتے, ہم آپ کی آواز بن سکتے ہیں. ہمارا ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے جب تک آپ کو انصاف نہیں ملتا. انشاءاللہ کیا کہنا چاہیں گی, کیا گھر کا ماحول تھا, کہاں سے کہانی شروع ہوئی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ہمارے گھر میں دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں تھی, سکون تھا, سب کچھ تھا. 19 فروری کی شام کو مجھے فون آتا ہے کہ اس طرح میری امی واش روم میں گر گئی ہیں. میں اپنے گھر میں تھی. جب میں یہاں پہنچتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ میری امی تو فوت ہو چکی ہوئی ہیں. سب سے پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا ہے میری امی کو. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اس طرح واش روم میں گری ہیں. بھابھی بتاتی ہے واش روم میں گری ہیں. میرا بہنوئی عثمان جو مجھے گھر سے لینے کے لیے آیا تھا, اس نے مجھے فون کیا ہے کہ بھابھی امی واش روم میں گر گئی ہیں, میں آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں. یہ نہیں مجھے بتا رہا کہ میں ہی آپ کی امی کو قتل کر کے نا تو میں پھر آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں. یعنی کہ قاتل آپ کو لینے چلا گیا. آپ کی شادی بیٹا ادھر لاہور میں ہوئی ہے؟ جی میری ادھر لاہور میں ساندے میں. اچھا ساندے میں. جی گھر کے قریب ہی نزدیک ہی ہے؟ جی میں گھر کے اپنی امی کے یہ 2 سٹاپ چھوڑ کے رہتی ہوں. کتنی دیر ہوگی آپ کی شادی کو بیٹا؟ میری شادی کو یہ 4تھا سال ہے. تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بچے ہیں. میں 1.5-2 سال سے اپنی امی کے پاس ہی رہ رہی تھی. اچھا جی کچھ دن پہلے گئی ہیں یہاں؟ میں جنوری میں گئی ہوں. میں یہاں سے 2 سال سے اپنی امی کے پاس تھی, کیونکہ میرے شوہر باہر ہوتے ہیں تو میں زیادہ اپنی امی کے پاس رکتی ہوں. جنوری میں میرے شوہر آئے ہیں 5 جنوری میں. 10-11 جنوری کو میں یہاں سے چلی گئی ہوں. ظاہری بات ہے میں نے اپنے گھر جانا تھا. فروری کو یہ مجھے سننے کو ملا کہ میری امی کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا ہے. جب تک میں یہاں تھی یہ میری امی کو نقصان تک نہیں پہنچا سکے. یہ میرے جانے کا کوئی اتنا موقع ملا ہے کہ ان کی فون پہ جو باتیں تھیں وہ ملاقاتوں میں بڑھ گئی. جو ان کے گن تھے اور واضح طور پہ ہونے لگ گئے, جو میری امی کو علم ہونے لگ گئے, جس کی وجہ سے انہوں نے میری امی کو اتنی اذیتوں سے مارا ہے. جو میں بعد میں پتہ چلا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ واش روم میں گری ہے, واش روم میں گری ہے, وہ واش روم میں نہیں گری تھی. اس کو سوئی ہوئی کو اٹھا کے لے جا کے باہر انہوں نے اتنی اذیتوں سے مارا ہے. میرے بہنوئی نے, میری بھابھی نے, میرے سوتیلے بھائی نے, جن کے حوالے میری ماں یہ گھر ماں کو کر کے گئے ہوئے تھے, جو اس گھر کے فرد ہی تھے, افراد ہی تھے, وہی اٹھ کے میری ماں کا قتل کرنے لگ گئے ہیں. صبا مجھے یہ بتاؤ, آپ کا دکھ بڑا ہے, آپ بیٹی ہو, ظاہری سی بات ہے بہت زیادہ ماں کے ساتھ پیار ہوتا ہے. جب تک آپ یہاں رہی ہو آپ نے کبھی کچھ محسوس کیا ہو؟ حمزہ ویلا گھر میں ہے, عثمان آتا جاتا ہے,
आपको भनक पड़ जाती है लेडीज़ को कि उस्मान की नज़रों में कुछ है, कुछ महसूस हुआ बेटा? हमजा 24 घंटे घर ही होता था, वो कहीं काम वगैरह नहीं करता था। वो अभी ये 14-15 साल हुए हैं गांव से इधर आया हुआ है। उसका मुझे उसकी आदतों से तबीयतों से मैं बड़ी वाकिफ़ थी, क्योंकि अगर मेरी अम्मी लेटी हुई हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, कोई बीपी हाई है, बीपी लो है, शुगर है, तो अगर वो दर्द से कह भी रही है ना तो हमजा नहीं उठता था। हमने कभी उसे इस चीज़ के मलाल ही नहीं किया। हमें पता है कि इसको माँ की नहीं कदर है। हम कहते थे अम्मी आपके बेटे हैं, आपकी बेटियाँ हैं, हम खुद ही कर लेते थे। बाकी उस इतना बेहिस्सा, उसको कोई असर नहीं होता था कि कोई तकलीफ में ये है? तो मेरी मौजूदगी की मैं आपको बात बता रही हूँ ना कि इसने कभी इतना फिक्र नहीं किया। मोबाइल पे लगा हुआ है, मोबाइल पे मुसलसल देख रहा है, मोबाइल के साथ लगा हुआ है, तो उधर मुँह करके सो गया है। मेरी अम्मी का ये कमरा था, मेरी अम्मी यहाँ लेटे हुआ करती थी, और यहाँ लेट के वो ये दर्द जो रूम है जी। आपकी अम्मी का रूम, यहाँ मेरी अम्मी लेट के दर्द से किसी टाइम कहरा रही होती थी, कभी भी हमजा ने नहीं पूछा मेरी अम्मी वो को। अनिला का रूम है साथ वाला जहाँ पर मारा है? वो अनीला का रूम नहीं था, वो हमारा कमरा मेरे बहन भाइयों का था। सामने वाला मेरी भाभी का कमरा था, ये मेरी अम्मी का कमरा था। उस दिन मेरी अम्मी यहाँ मौजूद थी, सोई हुई थी जिस दिन इन्होंने हरकत की है। यहाँ पे नाज़रीन ये देखें, ये वो बेड है, यहाँ पर अनीस बाजी सोई हुई थी। जब उनको यहाँ से उठाकर नींद की गोलियाँ दे के ज़री सी बातें सुला दिया गया, और यहाँ से फिर उठा के ये रूम है जहाँ पर अनीस बाजी रहती थी, इनका रूम था, यहाँ पर ही वो सोती थी। फिर मेरी अम्मी यहीं पे होती थी, उनको यहाँ पे उन्होंने लेट ना करना, अपनी जगह से नहीं कहीं जगह तब्दील करती थी कि मैंने यहीं सोना, यहीं मेरी नमाज का टाइम है। उस्मान है मेरी मौजूदगी में, वो भी आता था, मेरी बहनोई है, हमारा इतना करीबी एतबार का रिश्ता है। काफ़ी इज़्ज़त करते थे, मेरी बहन साथ आते थे, बैठते थे, खाते पीते थे, पर कभी मैंने उनमें ये चीज़ नहीं देखी कि मेरे मौजूदगी में वो कभी मैं उनकी कोई गंदी हरकत या बुरी हरकत देखूँ कि जिसका मुझे इलम हो, और मैं अपनी अम्मी को भी इलम करवाऊँ और मैं इस चीज़ का कोई हल ढूंढ लूँ। आपने अब कभी महसूस नहीं किया? जी मैंने कभी महसूस नहीं किया। खुद अच्छा दिमाग जहन था, उनको भी अच्छी नज़र से देखा, वो हमारे सामने भी वो एक दूसरे को भाई बहन कह रहे हैं। भाभी वो उसको कह रहा है, मेरी भाभी को भाभी कह रहा है, मेरी भाभी उसको भाई कह रही हैं। ये इतने पाक रिश्तों का इन्होंने इतना गंदा तरीन मजाक बनाया है, इतने गंदे काम किए इन पाक रिश्तों में। हमारे सामने ये एक दूसरे को इज्जत से बुलाते रहे हैं और साफ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा सबा, मुझे ये बताओ, जब आपको उस्मान लेने गया है, उस्मान जब आपके पास पहुंचा, आप क्या कर रही थी और उसके तासरात कैसे थे? मुझे फ़ोन किया इसने, मैं अपने घर में रूटीन की तरह थी। 12 बजे मैंने अपनी अम्मी से बात की है, जिस दिन ये सुबह लास्ट जी सुबह 12 बजे आपकी बात हुई, तो वाकया किस टाइम का है? ये 6-6:30 बजे तो मुझे उस्मान लेने आ जाता है। 12-1 बजे मैंने अपनी अम्मी से बात की है। मुझे बता क्या बात हुई थी अम्मी से? मेरी अम्मी मेरा हाल चाल पूछ रही थी कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, अपना बता रही थी। बेटा मैं तेरी भाभी को आज लेके हॉस्पिटल गई हुई थी, तो मैं उन्हें कह रही थी अम्मी आप क्यों खुद गई हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक होती, आप मुझे फ़ोन करती, मैं आके उसे ले जाती। नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल वाले मैं जब जाती हूँ वो मुझे बताते हैं आपकी अम्मी सुबह आपकी भाभी को लेके आई हुई थी। वो सब मेरी अम्मी के बारे में बातें करते हैं। इस तरह मुझे बता रही थी। बच्चों का पूछा, मैंने कहा वो सोए हुए हैं, जब उठेंगे बेटा मेरी बात करवाना। फ़ोन मैंने वहीं स्टैंड पे लगाया हुआ है, किचन में रैक्स पे रखा हुआ है। खाना बनाने लग गई हूँ, खाना बना रही हूँ, उस्मान का फ़ोन आ गया, शाम का टाइम है। अच्छा। कि भाभी अम्मी गिर गई है। मैंने कहा या अल्लाह खैर मेरी अम्मी को क्या हो गया? कहता भाभी मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने कहा फटाफट आ जा मुझे लेने आया। मैं बाइक पे उसके पीछे बैठ के गई हूँ। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये जो जिसकी मैं इतनी इज्जत करती हूँ, जो मेरे हमारे रिश्तों में सबसे करीब है, ये मेरी अम्मी को कत्ल करके मुझे लेने के लिए आया। मैं बाइक में इसके पीछे बैठ के गई। मैं इसे बाइक पे पूछ रही हूँ उस्मान मेरी अम्मी ठीक है? मुझे आके कहता हाँ जी भाभी सर पे थोड़ी चोट आई है। तो मैंने कहा घर नहीं लेके जा रहा? नहीं हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं अपने दिल में कह रही हूँ मेरी माँ को चोट आई है, मैं अपनी माँ को पट्टियाँ करूँगी, मेरी माँ ठीक हो जाएगी। अब मैं महीना को अपनी माँ के पास रहूँगी, मेरा फर्ज बनता है मैं अपनी माँ का ध्यान रखूँ। आप इस लिहाज से आई कि इस लिहाज से आई कि अम्मी गिरी हैं, चोट आई है, मैं ठीक कर दूंगी अपनी अम्मी को। हॉस्पिटल पहुंची हूँ, मेरी अम्मी के मुंह पे कपड़ा डाल रहे थे, उसके पाँव बांध रहे थे। इस पाक इंसान ने मुझे नहीं बताया कि मैं तेरी माँ का कत्ल कर दिया। इस टाइम हॉस्पिटल में उसकी लाश पड़ी हुई है। मेरा दिल फट गया कि मैं अपनी माँ से थोड़ी घंटे पहले बात की है, तो ये मुंह पर चादरें डालने लग गए हैं, पाँव बांधने लग गए मेरी माँ के। मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम मेरे पे क्या क्या बताई थी। रोज ही आती है जब हम अपनी माँ को याद करते हैं कि किस तरह इन्होंने मेरी माँ को मारा है। उस्मान क्या काम करता था? ये घर में ही ऑनलाइन काम करता था, बर्ड्स वगैरह रखे हुए थे घर में ही, मतलब कि कंप्यूटर पे काम करता था। कभी शक नहीं हुआ आपको थोड़े दिन पहले भी कि भी कोई ऐसा
चल रहा है, या भाभी के ऊपर आपको कभी शक हुआ हो? मेरी आज तक की 8 माह इनकी शादी को हुए, मैं तो 2 साल से अपनी माँ के पास थी ना। उस्मान तो चलो अपने घर वाला था, मेरी बहन की उससे शादी होगी, वो अपने घर में रहता था। भाभी तो मेरी इसी घर में रहती थी, मेरे सगे मामू की बेटी। 2 साल से तो मैं अपनी माँ के साथ हूँ। जब मैं उसे नहीं पहचान सकी तो मैंने उस पर क्या शक करना था। मेरे सामने ये बिल्कुल आज तक न्यूट्रल रहे हैं, इन्होंने कभी किसी किस्म का मुझे शक नहीं होने दिया। लेकिन अंदर अंदर सारी गेम चल रही। अंदर इनकी कालक सारी मैले फंसी हुई थी, गंदगी थी, इस हद तक बढ़ी हुई थी। मैं बातें सुनती हूँ कि तू कितने महीनों से मेरी माँ को नशे की गोलियां दे रही थी, 3 महीने से तो प्लानिंग कर रही है। कहती कोई ना कोई आया क्या होता था, टाइम नहीं मिलता था, टाइम नहीं मिलता था। कत्ल से 2 दिन पहले मैं अपनी माँ के पास रात भी रह के गई हूँ। मेरी माँ ने तब भी मेरे से कोई बात नहीं की, कोई इस तरह की कोई दिल में बात हो, दिल की दिल में लेके चले गई। अपने भाई से बात की है, जो इनका गंद उन्होंने देख लिया था, इन दोनों को गंदों को गंदी हालत में देख लिया था, अपने भाई को बताया है। अपने बच्चों को इसलिए नहीं बताया उसने कि बेटी का घर भी तबाह हो जाएगा, बेटे का भी हो जाएगा। दोनों को अल्लाह ने खैर से उम्मीद दी हुई है। 8 माह तो इनकी शादी को हुए हैं, मेरे दोनों बच्चों के घर उजड़ जाएंगे। बच्चों की खुशियों का सोचती सोचती वो इसको ही लेके निकल गए हैं कि आज वो दिन देखने को मिल गया कि हमारी माँ का बेड खाली है। अनीला का और उस्मान का कोई शादी से पहले 8 महीने पहले शादी हुई है, उससे पहले कोई इनका आपस में रवाब था? कोई आपस में एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, या एक दूसरे को पसंद बीच में करते हो? कोई बात कभी सामने आई हो छोटी मोटी? ऐसा कुछ भी नहीं है। नीला उस्मान को कभी जानती नहीं थी, ये तो हमारे सगे मामू की बेटी है, मेरी अम्मी इसकी पप्पो थी। उस्मान गैरों का था, शादी के बाद ही दोनों ने एक दूसरे को पहली दफा देखा है। ये शादी से पहले इनका दूर तक रब्ता नहीं था, ना कभी किसी को जानते थे। शादी के बाद ही जो हुआ है, पहले नहीं ये किसी को जानते थे ये दोनों। अच्छा, आपकी मम्मा को जब नहलाया गया है, सबा थोड़ा सा बताइए। आप लड़की हैं, लेडीज हैं, पास होंगी, क्या आपने बेटा उस टाइम देखा? आपने को उस टाइम कोई बनक नहीं पड़ी? मुझे अल्लाह ने, उस कुदरत ने हर तरफ से बताई, मेरी माँ ने भी हर तरफ से मुझे इशारे कोशिश दी है। लोग जिन्होंने मेरी माँ की चीखें सुनी है वो मुझे कहते हैं हम तुम्हें कहते नहीं, उठ माँ नू छोड़, अंदर जाकर देख माँ कितने डिग्गी सी, तू मारा खैर इंसान नहीं पी सा। पूरी रात माँ दे कोल बैठ रही है। सुबह अम्मी को गुसल के टाइम मुझे कहते हैं साथ गुसल दे, मैंने कभी किसी को गुसल ही नहीं दिया। उन आंटी को कहने पर मैंने पहली दफ़ा गुसल दिया है, वो भी अपनी माँ को गुसल दिया है। तो क्या देखा था आपने उनके बदन के ऊपर? मेरी अम्मी को रात के हाथ चल दे रही थी आपने, जाहिर सी बात है, देखा? क्या देखा? मेरी अम्मी के खून से कपड़े जुड़े हुए थे, चिपके हुए थे जिस्म के साथ कपड़े। फिर उन्होंने कैंची के साथ काट के मेरी अम्मी के कपड़े उतारे हैं। जब उन्होंने मेरी अम्मी की कमीज़ को कटिंग की है तो मेरी अम्मी की कमीज़ के अंदर से खून आलूद बढ़ी हुई ऐनक मिली है। तो तब भी आपको शक नहीं पड़ा उस टाइम भी? इतना मतलब आपने अंधा एतबार किया हुआ था रिश्तों पे? बेटा देखना चाहिए ना माहौल में, गिरदरमा में क्या हो रहा है मेरा बेटा। एतबार की बात नहीं है, मैं क्या अब आपको बोलूं क्या नहीं बोलूं। दुनिया के साथ भी हादसे होते होंगे, लेकिन मैं नहीं इस कंडीशन में थी कि मेरी अम्मी में चली जाएंगी। मैं रात से ही पागल हुई थी। गुस्ल के टाइम में मेरे से बड़ी कोई पागल नहीं थी। मेरी माँ की ऐनक, मुझे कहते हैं ये बकर अपनी माँ की ऐनक। मैंने वो ऐनक पकड़ ली। मैं उनको आगे से कह रही हूँ मेरी अम्मी तो ऐनक लगाती नहीं थी, दिमाग ने ये काम नहीं किया। बेवकूफ लड़की, तेरी माँ नहीं ऐनक लाती थी, ऐनक किंदी है वे आई ऐनक आई देखते सही ऐनक साइड में रख दिया। माँ को ही देखी जा रही हूँ कि मेरी अम्मी ने बन की गया। मेरी परेशानी में, फ्रस्ट्रेशन में आपको ख्याल ही नहीं आया, कुछ सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है? नहीं सोचा। मुझे ऐनक उन्होंने पकड़ाई है, ये ऐनक बकर माँ की। मैं उनको कह रही हूँ मेरी मम्मी ऐनक नहीं लगाती, ऐनी वेरी की ऐनक किंदी है, ऐनक नु ही देख लवा। ऐनक नहीं भी देख रही है, कुछ भी नहीं देखा। माँ दे मत्थे दी चोट, नाक पे कट, हाथों पे नील, यही देख लेती कि सब बाथरूम में गिंडे से चोटियां आई हैं। बस दिल को समझाया था कि भाभी ने कहता है भैया ते ए घर दे चिवे असी अपने घर वाली वहां भाभी तो बड़ा क्या रिश्ता ने कह रहे अम्मी वाशरूम च गिरी, बस अम्मी वाशरूम च गिरी है। हर चीज में एतबार कर लिया और माँ के सदमे में माँ को ही देखती रही हूँ। क्या कहना चाहेंगी अब इसके बारे में? आपको किस तरह बेटा इंसाफ मिल सकता है? आप लोग, आप जैसे कितने लोग हमारी आवाज बन के आए हैं। मेरी आपसे, सबसे, हमारे मुल्क के हुक्मरानों से, मरियम नवाज से हाथ जोड़ के अपील है। आप देखिए, आप मेरी, मैं हर जगह पे आपको इतनी आवाज देती हूँ कि आप तक मेरी आवाज नहीं पहुँच रही। जिस हसीयत से इन्होंने मेरी अम्मी को मारा है,
ایک خاتون نماز پڑھنے والی کو سوئی ہوئی اٹھا کے انہوں نے ڈنڈوں سے جوتوں سے کرنٹ لگا کے مارا ہے۔ پورا کمرہ میری امی کے خون سے چیٹوں سے بھرا ہے۔ ہم اس کمرے میں جاتے ہیں ہمارا دل باہر آ جاتا ہے، کیسے اپنی ماں نے کون نہیں تھا، ان کو جیل میں بھی ڈال دیا، نہیں ہمیں سکون آ رہا جس اذیت سے انہوں نے میری امی کو مارا ہے، ان کو سرے عام پھانسی دے، ان کو سرے عام پھانسی دے تبھی ہمارا انصاف ہوگا، سر عام پھانسی دے۔ میری مریم نواز سے اپیل ہے کہ کچھ کریں، ان کو ہمارا دکھ درد دیکھیں، میری امی کو بڑی عزیتوں سے انہوں نے مارا ہے، ان کو سر عام پھانسی دے۔ میرا گھر کھا گیا، میری زندگی تباہ کر گئے یہ لوگ۔ چلو بیٹا آپ چپ کر جو، انشاءاللہ آپ کو ضرور انصاف ملے گا میرے اللہ نے چاہا۔ ناظرین یہ آپ سے اور میرے سے چیخ چیخ کے صبا بیٹی کہہ رہی ہے کہ صرف اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی مدد نہیں، کچھ نہیں، خدا را ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا کے خدا را اب تو ایسے لوگوں کو پھانسی ہونی چاہیے، سزا ضرور ملنی چاہیے اور سرعام ملنی چاہیے، کچھ تو جرائم میں کمی آئے، اسی لیے آج جرائم بڑھ رہے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ، دل پھاڑ دینے والا، یقین کریں دل چیر دیا ہے۔ صبا کے آنسوؤں نے دل کو رلا دیا ہے، پریشانی لاحق ہو گئی ہے، دل اداس ہو چکا ہے کہ بیٹیاں کس طرح ماں کے ساتھ پیار کرتی ہیں۔ یتیم بچی تھی، اپنی ماں کا دکھ برداشت نہیں کر رہی۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ دیجیے اسی افسوسناک واقعے کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت، اگلے سمے دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔